सिंध के बासी महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं, उनके क्या जज्बात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फ्रूट है, जैसे केला था, इसका रेट बढ़ गया है। सेब है, वो कुछ बड़ा है। गवर्नमेंट को उस पर सख्ती करनी चाहिए, जो रेट्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। महंगाई किधर ख़त्म हुई है या कम हुई है? महंगाई तो रोज़ बरोज़ ज़्यादा हो रही है। कोई चेकअप कुछ नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है। अगर वो दे भी दे तो वो क्वालिटी देते हैं जो खाने के काबिल नहीं होती है। वो उसमें बस नाम की जो है ना रमज़ान पैकेज है, कुछ भी नहीं है। अब हमारे जो हुक्मरान है ना, उनको आम आदमी का कोई ख्याल नहीं है। हर साल की तरह महंगाई इस बार भी अरूज पर है। गवर्नमेंट जो करना चाहती है, रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, तो वो कभी ज़िंदगी में उन्होंने किया ही नहीं है। सरकारी रेट अगर किसी चीज़ का 20 रुपये, तो यहाँ 50 से 100 रुपये की चीज़ मिल रही है। पिछले सालों तक तो थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। जो फैब्रिकेटेड जो महंगाई है वो ज़्यादा हुई है, जिसका अगर आटे का रेट अगर 110 रुपये 120 रुपये था, तो उसको उन्होंने बढ़ा के 145 रुपये तक खुद लेकर चले गए। चीनी भी इसी तरह उन्होंने 20-25 रुपये फी किलो महंगी कर दी है। अमली इकदाम नहीं हो रहे तो फ़ायदा कहाँ से होगा? शहरी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इंतज़ामिया कब आएगी, लेकिन काम किसी ने भी कुछ नहीं किया। पिछले साल मैंने ली थी 1250 की 5 किलो, 1650 की 5 किलो ली इसमें। इस साल 2% तो हो गया वैसे हिसाब लो। चीज़ें कम हुई है, मगर दुकानदार इतने कम नहीं दे रहे हैं। वही पुराने रेटों पे भी चला रहे हैं, कुछ महंगी भी है। 300 रुपये सर खरबूजा, और ये भी 300 रुपये दे रहे हैं। रोज़ा रख के भी कुछ ना खाए तो फिर क्या फ़ायदा? हुकूमत से यही कहूँगी, महंगाई को कम करें आप लोग। जी, आवाम की राय जो है आपने सुन ली। इस प्रोग्राम के सिलसिले में हमें ज्वाइन कर लिया तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब ने। नादिर गबोल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। नादिर गबोल साहब, सिंध के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि सिंध जो है मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फराहम करने वाला सूबा है, लेकिन जो हालिया रिपोर्ट है वो कोई अच्छी नहीं है गुर्बत के हवाले से। सिंध में पहले गुर्बत 24.5% से बढ़ के अब 32.6% हो गई है। इतने सालों से आप लोगों की हुकूमत है, लेकिन गुर्बत में इजाफा, इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? देखिए, ये रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, बट टाइम एंड अगेन ये लिखा गया है कि पावर्टी एलिविएशन के लिहाज से सिंध ने सबसे ज़्यादा जो है माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। और स्पेशली अगर जो सबसे मिनिमम वेज होता है पूरे मुल्क के कंपेयर, सिंध में हमेशा हाईएस्ट होता है। और इस दफ़ा भी 40,000 रुपीज़ सिंध में रखा गया है। और ये इनिशिएटिव हमेशा सिंध गवर्नमेंट ही लेती है कि हमने जो निचले से निचला तबका है, जो बिलो द पावर्टी लाइन तबका है, उसको हमने सबसे ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। और इसी वजह से हमने इस तरह के प्रोग्राम्स लाए, जैसे हारी कार्ड हो गया, या जो NICVT के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्थ केयर फराहम कर रहे हैं, या दीगर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, उसमें हम अरबों रुपए के अखराजात कर रहे हैं। तो नादिर साहब, अगर गवर्नमेंट जो है वो इतने अच्छे काम कर रही है, जिस तरह से आप अपने क्रेडिट्स भी गिनवा रहे हैं, तो फिर ये गुर्बत जो है 24 से 32 पे कैसे पहुंच गई, खास तौर पर सिंध में? देखिए, गुर्बत तो डेफिनेटली एक चैलेंज है। अगेन स्टैटिस्टिक्स के साथ देखना पड़ेगा उनका बैकग्राउंड क्या है और किस जो ग्रुप है उसका सर्वे किया गया है। बट पूरे पाकिस्तान में गुर्बत एक चैलेंज है। इसी वजह से जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है, वो अभी उन्होंने इस्लामाबाद में जो रिसेंटली एक सिंध विजन प्रेजेंटेशन दी थी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ का एतराफ़ किया था कि हम कंटिन्यूसली जो हमारी जंग है वो गुर्बत के साथ ही है, क्योंकि निचले से निचला जो तबका है उसको 2 वक्त की रोटी मौसूल करने में बहुत मुश्किलात फेस हो रही है, क्योंकि मुल्क का ओवरऑल जो माशी सूरत हाल है वो बहुत चैलेंजिंग है। पहले से बनिस्बत 2018 से या 2019 या 20 से बेहतर ज़रूर हुए हैं, मगर अभी भी पाकिस्तान के अंदर रोज़गार की कमी है। और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी जो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि हमने 3 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स बनाने अगले कोई शायद 10 साल में। तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा मसला है, और हमारा फोकस इन्हीं इश्यूज़ को टैकल करने पे, और हमारी जो रिसोर्सेज हैं ज़्यादातर वो इस्तेमाल भी इन चीज़ों पे हो रही है कि लोगों को हमने रोज़गार फराहम करना है, उनकी जो एजुकेशन है वो उनको फराहम करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर देना है, ताकि जब तक उनको रोज़गार नहीं भी मिलता है तो सिंध के अंदर ऐसा कोई शख्स ना हो जो दिल के अमराज की वजह से या किडनी रिलेटेड इशू से या कोई और, जैसे जिना अस्पताल के अंदर हमने साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी लाया जो कि ओबियसली कैंसर से डील करता है जी। और दीगर इस तरह के बहुत क्या कहते हैं, हमारी जो बच्चियां हैं उनको हम स्पेशली जो नई नई जॉब्स मार्केट एंटर कर रही है उनको हम फ्री स्कूटीज बांट रहे हैं। तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से निचला तबका है उसको रिलीफ फराहम करें। और
پاورٹی لائن سے نکال کر ان کو بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز فراہم کریں. آئی ٹی کے اندر ہم بہت اس طرح کے اسکالرشپس دے رہے ہیں, تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ اسکالرشپس ہم وہ ٹھیک ہے پلان ہے کہ ہم دیں گے. نادر گبول صاحب, یہ سب چیزیں آپ کر بھی رہے ہوں گے, آپ کی گورنمنٹ کر بھی رہی ہوگی, لیکن اس کا ایفیکٹ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ جو اعداد و شمار آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں, اگر پرائیویٹلی کر لی جائے تو شاید یہ ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے. تو اس تمام تر غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ اس وقت چلے گئے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 7-8 کروڑ بنتی ہے 24 کروڑ میں سے, تو یہ تو بڑے حیران کن قسم کے سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں. اس میں اب ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ سندھ حکومت کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں یا پھر وفاق کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. کوئی ایک صوبہ جو ہے وہ ان آئسولیشن کام نہیں کر سکتا, ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے. سندھ ظاہر سی بات ہے پاکستان کا حصہ ہے, اور جو پاکستان کی اوور آل اکنامک انوائرمنٹ ہوگا اس سے سندھ بھی امپیکٹ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی ملک ترقی نہیں کر رہا ہو اور سندھ ترقی کرتے جا رہا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب باقی ملک میں بے روزگاری بڑھے گی تو سب سے زیادہ جو مائگریشن ہوتی ہے وہ ہوتی بھی کراچی شہر کے اندر ہے, کیونکہ یہاں پہ اکنامک اپرچونٹی کی تلاش میں پورے ملک کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں یہاں پر. نادر صاحب, آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ صرف بڑے شہروں میں ہے, دیہی سندھ کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا ہوا, تو دیہی سندھ کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جناب جو دیہی علاقے ہیں ان کو جو ہے وہ فوکس نہیں کیا گیا, وہاں پر یہ شرح جو ہے غربت کی اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیں اگین غربت ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ غربت نہیں ہے, بٹ جو چیزیں میں نے آپ کو بھی گنوائی ہیں اس کے علاوہ اور ڈزنز آف پروگرامز ہیں جو انٹرنیشنل ہماری جو ایجنسیز ہیں, ڈونر ایجنسیز ہیں, وہ آتی ہیں, وہ خود سروے کرتی ہیں. ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یو این کے الگ الگ جو ونگز ہوتے ہیں, انہوں نے آ کے سرویز کی اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اور بولا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے واقعی میں جو رورل اور اربن ڈیوائڈ تھا, انیکوالٹی تھی, اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ بہتری دکھائی ہے. ظاہر سی بات ہے مزید بہتری ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر میں یہ چیز آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسی سال کے ابتدا میں نیو یارک کا جو میئر ہے وہ اسی نعرے پہ الیکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ نیو یارک کے اندر بھی غربت بڑھ چکی تھی, افورڈیبلٹی کرائسس آ چکا تھا, لوگ جو ہیں بیسک جو اشیاء خوردنوش ہوتی ہے, دودھ, انڈے, ان کی قیمتوں سے پریشان تھے, رینٹس اپنے افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایک اوور آل گلوبل فینومینا بن کے آیا ہے سامنے, ٹھیک ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم ٹیکل کریں گے اس کو. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. نادر گبول صاحب ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, اس غربت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے بہت سے ایسے منصوبے گنوائے بھی کہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور روزگار کے حوالے سے بھی کچھ اپرچونٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ دیہی سندھ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں غربت کم ہو, کیونکہ جو حالیہ شرح ہے وہ بڑی خوفناک شرح ہے. 29% پاکستانی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, یعنی کہ ان کی جو ماہانہ انکم ہے وہ 8,484 روپے بنتی ہے, جو کہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 7 کروڑ کے قریب بنتی ہے. تو آخر یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ معاشی اصلاحات کون سی لانی چاہیے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن فی الحال ایک چھوٹی سی بریک. آپ لوگ ہمارے ساتھ